Ilalim ako madam ha, ilalim. Ilalim ako bossing ha, ilalim. Parang natin. Kapit niya yung shit. Bakit may ano? Like it. Dito po. Saan yung tekya po no? Ah, welcome. Sukli po. Bus na ate. Opo, Rosel. Ate yung welcome po. Ilalim po ako bossing ha. Pero, ay, saan po? Delta. Wait. Wala. Yan po po. Yun po. Sukli po. Sukli na lang po. May delta no? Sama lang. Sir, may 5 piso po kayo dyan? Pwede po manghingi ng 5. Sige po.